یکشنبه بعد از ظهر جمعی از جوانان قیام آفرین در چهارراه ولیعصر مقابل تئاتر شهر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. جمع زیادی از مردم و جوانان در این محل به محض شنیدن شعار با قیام آفرینان همراه شده و شروع به دادن شعار مرگ بر دیکتاتور کردند. صبح یکشنبه 22 بهمن عده زیادی از جوانان در پارک ملت در مشهد با نیروهای گارد ضد شورش درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر در یک جنگ و گریز یکی از جوانان را دستگیر کردند، اما مردم در صحنه به کمک جوان دستگیر شده شتافتند. شهرهای میهن، فعالیتهای یکانهای شورشی، تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، اعتراض و افشاگری علیه وزیر کار رژیم در قائم شهر. انقلاب کردیم، انقلاب ما رفت دست نامحرمان، به عنوان اسلام آمدن زیر چتر اسلام دارن می‌دازن. کسی نیست یقه‌شون رو بگیره. آقای استراسبورگ-مقر پارلمان اروپا، کنفرانس همبستگی با قیام مردم ایران، فراخوان به اتحادیه اروپا برای وادار کردن رژیم به آزادی فوری زندانیان قیام، بیانیه گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، حمایت قانونگذاران اروپایی از قیام مردم ایران، لزوم مشروط کردن هر گونه توسعه رابطه با رژیم آخوندها به آزادی زندانیان و توقف اعدامها، سوزش رژیم از ناکامی رقمسازی‌های مراسم حکومتی 22 بهمن و بی‌اعتنایی رسانه‌های بین‌المللی. بعضی همشون سکوت رادیویی داشتن. بعضی جاها گفتن یک جمعیتی در میدان آزادی جمع شدن، گویی که آخه میدان آزادی مثلا یک جایی که 500 نفر بیشتر جمعیت نداره. هراس سرکردگان رژیم از بحران حاکمیت، ریزش و بریدگی در نظام و خطر سرنگونی. در قطار انقلاب مسافران فراوانی بودند. حالا به طور طبیعی بعضیا خودشون خواستند از قطار انقلاب پیاده شدند، برخی هم از قطار انقلاب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم. و دلسوزانه هم ممکنه بگن این حرف را که همونطوری که امام
در قصه قطعنامه و آتش بس جام زهر را نوشید، امام امروز هم باید در مقابل امریکا این کار را انجام بدهد. این چه غفلت بزرگی است، این چه سفسطه خطرناکی است. این جام زهر و این زهر جان اسلام را میگیرد. و به یاد مجاهد کبیر محمد علی جابرزاده. سخنرانی مریم رجوی، پخش در پایان اخبار. شکست و کسادی و فضیحت تماشایی مراسم فرمایشی خامنه‌ای در 22 بهمن. به رغم بسیج همه‌جانبه خامنه‌ای که در واکنش به قیام سراسری تمامی عوامل ولایت خود را برای نمایش‌های حکومتی 22 بهمن از چند هفته پیش به صحنه آورد و شخصا نیز درباره آن وعده داد، این نمایش حکومتی با شکست و فضیحتی تماشایی روبرو شد و تلویزیون رژیم به رغم بازارگرمی‌های مهندسی شده صحنه ورشکستگی کامل رژیم بود. گزارش حاکی‌از کارگزاران رژیم برای کشاندن جمعیت به راهپیمایی اقدام به توزیع آش، ساندیس، کیک و سیم کارت تلفن همراه کردند. آقا رایگان تعویض سیم کارت اعتباری همراه اول دائمی با 15 یک تبدیل دیگه رایگان. رژیم آخوندی همچنین در مسیرهای راهپیمایی آزمایش قند خون مجانی انجام میداد. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا هم گزارش داد همه راهپیمایان آیین گرامی داشت سال روز پیروزی انقلاب در برابر حوادثی چون فوت یا نقص عضو تا سقف 200 میلیون ریال زیر پوشش بیمه قرار گرفتند. خطوط مجانی مترو و راه اندازی اتوبوس‌های مجانی و کشاندن دانش آموزان به این نمایش هم نتوانست این نمایش را از کسادی در بیاورد. به گفته شاهدان رژیم یک سمت خیابان آزادی را بسته و بخشی از پیاده‌رو و خیابان را با دکه‌های پذیرایی و تبلیغات محدود کرده بود تا جمعیت به سمت مشخصی که دوربین مقابل آن قرار دارد کانالیزه شوند و جمعیت برجسته شود. در دکه‌های صنفی آش، عدسی، کیک و آب میوه می‌دهند که مردم صف بستند. یکی دیگر از شاهدان گفته است شعاری در کار نیست. هر چند صد متر یک نفر در یکی از دکه‌ها با بلندگو مداحی می‌کند و صدایش هم خوب شنیده نمی‌شود. بقیه هم در خیابان راه می‌روند و به دکه‌ها مراجعه می‌کنند و نگاه می‌کنند و بادکنک و مواد غذایی می‌گیرند. جمعیت راهپیمایی به 100 نفر 50 نفر هم نمیرسه. میدون امام حسین 22 بهمن ساعت 11 صبح. فضای عمومی کارناوال و دکه‌های صنفی است و جمعیتی که پراکنده تردد می‌کنند. تعدادی نوجوان و دانش آموز را با لباس بسیجی آوردند و آنها هم با تفنگ‌های چوبی بازی می‌کنند. شباهتی به تظاهرات و راهپیمایی ندارد. عوامل حکومتی نیز با خانواده‌های خود از کودک گرفته تا سالخورده به راهپیمایی حکومتی آمده بودند. نیروهای لباس شخصی و سپاهی در میان جمعیت قابل رؤیت و شناسایی هستند. شاهدان همچنین گفتند از رفتار بسیاری از کسانی که در راهپیمایی حکومتی شرکت کرده بودند، از جمله دانش آموزان و کارمندان معلوم بود که به اجبار در صحنه حضور یافتند. آنها به دکه‌های مسخره مراجعه نمی‌کردند و به شعارهایی که سر داده می‌شد بی‌توجه بودند. رژیم آخوندی همچنین در تقاطع خیابان خوش آزادی یک موشک 9 متری و در یک سمت دیگر از خیابان آزادی هم
یک موشک دیگر به نشانه دفاع از حریم موشکی کاشته است. حکومت آخوندی در عین حال در وحشت از برپایی تظاهرات غیرحکومتی اقدام به بسیج گسترده ماموران خود کرده بود. علاوه بر ماموران لباس شخصی، در خیابانها و چهارراه‌ها خودروهای انتظامی حضور داشتند و در برخی نقاط شمار ماموران بیشتر از شمار شرکت کنندگان در این تجمع حکومتی. در شهرستانها وضعیت بسیج نیروی رژیم بدتر از تهران. گزارش‌های گزارشگران سیمای آزادی از تبریز، کرج، کرمان، انزلی، رشت، سنندج، گرگان، مسجد سلیمان، قهدریجان، فارسان، تربت حیدریه، شهر کرد، درود، گوهردشت کرج، رودبار، قصر شیرین، تربت حیدریه، خرم آباد، ساوه، بندر عباس، لنگرود، ساری و شهرهای دیگر حاکی است که نمایش حکومتی 22 بهمن به فضیحتی برای خامنه‌ای که امسال پیشاپیش آن را تماشایی خوانده بود تبدیل شده است. امروز 22 بهمن ساعت 8:30 صبح، چیزی که تو میدون ساعتش زده است. خیلی خلوت قایم شهر. این جماعتی که میخوان امروز برن راهپیمایی این انقدر هستن. دم قایم شهری ها گرم. ای والله، دیکتاتور و دیکتاتور پذیری جواب نمیده دیگه. تموم شد. 22 بهمن 1396 پل روحانی کرج که پلو بستن، اجازه تردد ماشین نمیدن به خاطر لشکر شکست خورده‌ای که دارن از روی پل عبور میکنن. اینم لشکر شکست خورده جمهوری اسلامی که اومدن برای راهپیمایی. این زرکارا هیچ کی همراهی نمیکنه، اینا هیچ غلطی نمیکنن. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای. کنفرانس همبستگی با قیام مردم ایران در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ با حضور نمایندگان پارلمان از گروه‌های مختلف سیاسی. فراخوان به اتحادیه اروپا برای وادار کردن رژیم به آزادی فوری زندانیان قیام. بیانیه گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا. حمایت قانونگذاران اروپایی از قیام مردم ایران. در 39مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در سال 1979 بهمن 1357 جلسه ویژه‌ای در حمایت از قیام ایران در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. چندین تن از نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی در این جلسه شرکت و درباره تظاهرات سراسری که ایران را تکان داد و به 142 شهر و تمامی 31 استان کشور گسترش پیدا کرد صحبت کردند. این نکات توسط نمایندگان پارلمان اروپا به طور خاص مورد توجه قرار گرفت. مردم ایران به خصوص نسل جوان کاملا روشن ساختند که صبرشان از حکومت بنیادگرای اسلامی لبریز شده و خواهان تغییر رژیم هستند. بسیاری شعار دادند: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی. عکس‌العمل رژیم ایران با 8000 دستگیری و حداقل 12 نفر که زیر شکنجه کشته شدند خشونت‌آمیز بوده است.
10 تن در خیابانها به قتل رسیدند. رئیس سازمان زندانهای رژیم ایران دستگیری 5000 تظاهر کننده را تایید کرده است. اتحادیه اروپا باید اقدام کند. سکوت نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و سایر مقامات اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. مردم ایران انتظار دارند که اروپا طرف آنها را بگیرد. ایران شاهد یک دور جدید از اعتراضات در روزهای اول و دوم فوریه بود. وزیر کشور رژیم ایران گفت که روزانه تا 150 تظاهرات انجام می شود. در بسیاری از شهرها تظاهرات و درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم وجود دارد. هر روز اعتصابات و تظاهرات برگزار می شود. اقتصاد در بحران است. بیکاری و افزایش بی‌سابقه هزینه زندگی به طور خاص مشکل ساز است. ارزش ارز رسمی به میزان بیش از 15% در ماه گذشته سقوط کرده است. بسیاری از سران و مقامات ارشد رژیم از جناح‌های مختلف درباره نقش اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران در این قیام صحبت کردند. وقتی اولین تظاهرات در مشهد در 28 دسامبر شروع شد، نماینده ولی فقیه گفت که مردم در پاسخ به فراخوان مجاهدین که رهبر آن یک زن است به خیابانها آمدند. خبرگزاری فرانسه در 2 ژانویه گزارش داد که روحانی به پرزیدنت ماکرون تلفن کرد و از او خواست تا علیه اپوزیسیون ایران مستقر در پاریس اقدام کند که وی آنها را متهم به تحریک تظاهرات اخیر کرد. در روز 9 ژانویه خامنه‌ای گفت که سازمان مجاهدین این قیام را برنامه ریزی کرده بود و معترضان را تهدید به اعدام کرد. با توجه به نقض آشکار حقوق بشر در ایران و تهدید فوری برای جان دستگیر شدگان، نمایندگان پارلمان اروپا از بیانیه اخیر پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی در شورای اروپا در 24 ژانویه 2018 حمایت کردند. وی از اتحادیه اروپا، دولت‌های اروپایی و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته بود تا اقدامات مؤثر و تصمیمات لازم الاجرایی را برای وادار کردن دیکتاتوری حاکم بر ایران اتخاذ کنند تا زندانیان قیام بلافاصله آزاد شوند، آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود، به سرکوب زنان پایان داده شود و قوانین مربوط به حجاب اجباری لغو شوند. هفته گذشته اعدام یک مرد جوانی که هنگام دستگیری فقط 15 ساله بود، یک شوک دیگر بود. نمایندگان اروپایی تاکید کردند که اتحادیه اروپا باید از بستن قرارداد با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و سایر ارگان‌های سرکوبگر خودداری کند. باید به رژیم ایران درباره تحریم‌های جدید حقوق بشری توسط اروپا هشدار داده شود. درباره حقوق بشر در ایران نمی‌شود سازش کرد یا به بهانه ملاحظات سیاسی یا توافق اتمی آن را به حاشیه گذاشت. هر گونه توسعه رابطه با رژیم ایران باید به آزادی زندانیان و توقف اعدام‌ها مشروط شود. ژرار دوپره، رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، استراسبورگ. سخنرانان کنفرانس همبستگی با قیام مردم ایران که در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ با حضور نمایندگان این پارلمان از احزاب و کشورهای مختلف برگزار شد عبارت بودند از ژرار دوپره، رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، آنتیا مکینتایر، نماینده پارلمان اروپا، نایب رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان، یوزو رادوش، نماینده پارلمان اروپا، وزیر دفاع پیشین کرواسی، ادوارد کوکان، نماینده پارلمان اروپا، وزیر خارجه پیشین اسلواکی، تونه کلام، عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از استونی، پاتریشیا تویا، رئیس هیئت ایتالیا در گروه سوسیال دموکرات، دیوید کمپل بنرمن، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، بیاتریس بسرا، نماینده پارلمان اروپا از اسپانیا، یارومیر شتتینا، نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک، مارک دمسماکر، نماینده پارلمان اروپا از بلژیک، ژوزف آریا، نماینده پارلمان اروپا از پرتغال، پتری سارواما، نماینده پارلمان اروپا از فنلاند، ترسا خیمنز، نماینده پارلمان اروپا از اسپانیا، پال شاکی، نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی،
لایما اندریکین نماینده پارلمان اروپا از لیتوانی، فرانک بوگوویچ نماینده پارلمان اروپا از اسلوونی، دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت و فرزین هاشمی. Dear friends, thanks for coming to this meeting of Friends of a Free Iran. We are holding this event after the recent uprisings that have shaken Iran. This week also coincides with the 39th anniversary of the Iranian Revolution against the Shah's dictatorship in 1979, which was, unfortunately, hijacked by Islamist fundamentalists who have been ruling Iran since then. This year, the Iranian people have again come to the streets and are calling for the downfall of the regime. I said during the plenary debate on Iran in January, in the face of the demonstration that have shaken Iran as a whole, the Mullah regime reacted with unacceptable brutality. Thousands of protesters were put in jail. In the face of such events, a strong reaction from the European Union was needed. And I regret to say that this reaction did not live up to what is expected of the European Union. It was not until January 3, 4 days after Mr. Trump, that Mrs. Mogherini merely called, I quote, all parties, I repeat, all parties to abstain from violence. So she made no difference between the regime's torturers and their victims. I think the European Union must urgently correct its shortcomings. We must express our full solidarity with the people of Iran so they would get a message that we are on their sides. We are indeed critical of the current EU approach. The people of Iran bravely went to the streets calling for freedom and regime change. But it seems that the EU does not want to hear their message. We are very worried about the protesters who have been arrested. One of the top officials of the Iranian government has said that more than 5,000 have been arrested. Already, more than 10 have died in custody, some of them under torture. The regime's officials, including the so-called supreme leader, Ayatollah Khamenei, have blamed the PMOI for leading the protests and have talked about executing members of this opposition movement. This shows how much the regime is afraid of the PMOI and the movement under the leadership of Mrs. Rajavi. But it also makes us very worried and reminds of the brutality with which they repress the opposition, as in 1988, when 30,000 political prisoners were executed and the world was silent. This time, we cannot longer be silent. The EU must give this strong message to the Iranian regime that we will not tolerate the execution of even one protester. Otherwise, we should impose sanctions to make sure that the mullah understand that for continuing the repression and execution, they will have to pay an heavy price. I thank you for your attention. Really, the uprising in Iran, which began at the end of December, has, I believe,
changed the political landscape in Iran and in the region. It's clearly demonstrated that the sort of theories and analysis put forward by the apologists for the Iranian regime are just plain wrong. For years, we've been told by the regime and its supporters, and that includes the EU's own foreign policy officials, that this is a very stable country with no real opposition, and that the Islamic Republic of Iran has millions of supporters, and so on. Many of us, particularly those of us here as the friends of free Iran, have never accepted this propaganda. And why? Because we believe the Iranian people, and especially the young men and women of Iran, could not possibly tolerate these backward mullahs and their reactionary ideology. We have never believed that people like Rouhani and his foreign minister Zarif are moderates. And we could not believe in the Iranian elections because there was no opposition, and those who were allowed to stand in these so-called elections were later disqualified by the Council of Guardians, a completely unelected body. So we cannot believe the regime's assurances about its nuclear program, because they lied to us for years. It was only when their secret nuclear sites were revealed by the opposition NCRI and sanctions were imposed that the regime agreed to sign the nuclear deal. So we have not been deceived by the lies and the pro-regime lobby's propaganda. And the recent uprising has proved us right. All that Maryam Rajavi told us in December about the weaknesses of this regime was absolutely correct. In fact, just a few weeks after Mrs. Rajavi spoke in the European Parliament, the nationwide protest began. And those protests spread to 142 cities. So the Iranian regime, which up to that point had been very reticent to even mention the name of the PMOI or Mrs. Rajavi, was forced to openly admit the very effective role that this opposition is playing in the uprising. In a way, the regime has told us who and where it sees its main opposition. So our governments and our policymakers in the EU must revise their view of Iran. They should recognise the explosive situation in that country, and they should rethink their attitude towards the main Iranian opposition before it is too late. We must be on the side of the Iranian people. We must give them hope that they are not alone. We must support their fight against Islamic fundamentalism. We must show solidarity with the Iranian people. Thank you. Thank you, Chair. Dear colleagues, after 8,000 people have been detained during the protest, after more than 50 people has been killed on the streets, and after more than 10 people have died during the torture in the prisons, the Iranian regime continues to talk about executions. We remember the summer of 1988, when 30,000 political prisoners were executed, and the international community did not say much. This time should not be silent, and we need to make it clear to our governments and to the European Union that the human rights in Iran cannot be compromised or to be put on the sidelines with the excuse of political consideration or a nuclear deal. As you know, the regime has been forced to admit about the role of the opposition PMOI in this uprising. Rouhani even telephoned President Macron to stop PMOI and the leadership of the Iranian opposition who are in France. I went to Paris in January to see the opposition leader, Mrs. Maryam Rajavi, to express my solidarity
with the people of Iran and their uprising for a free Iran. I found that meeting very encouraging and fruitful, and I think it's time for the European governments and the body of European Union to start dialogue with Mrs. Rajavi and her movement, as it is a real alternative to theocratic state. I am very hopeful for a future Iran, but still we need to actively support the Iranian people, especially to focus on human rights as our priority. Thank you very much. On 28 December 2017, major protests broke out in Iran's second largest city, and within 4 days, the protests spread over 140 cities all across the country. The slogans rapidly changed to "Down with Khamenei," "Down with Rouhani," and other slogans directed at the leaders of the regime. People clearly and openly demanded the downfall of the religious dictatorship. And most remarkably, women are actively engaged everywhere, in every protest and in every confrontation. Women have demonstrated tremendous courage, fearlessly confronting armed security forces despite being empty-handed, encouraging others not to fear and to carry on, inviting everyone to join the protest. World media have published articles on Iranian women's courage at the forefront of the protest. The headline of an article by the Independent Women's Forum says it all. Women are the face of the protests in Iran. The most striking images coming out of the Iran protest are not of men, they are of women. According to reports by the regime's officials in several cities, the protest was initiated by a small group of women. The deputy commander of the Revolutionary Guards on 27 January said there were several middle-aged women among the arrested protesters. He added, in the 1980s, those who were leading PMOI protests were mostly women, and now the main chain of provocation and starting the protest were women. For example, 4 of these women turned the whole city of Ilam into protest, he said. The image of a lonely woman shouting death to Khamenei right into the face of security forces surrounding her in the city of Hamadan became a symbol in these protests. In another picture going viral on the internet was of a young woman outside Tehran University covering her face and holding up her fist in the air as she runs from tear gas. And of course, dozens of women have been brutalized and violently arrested by the regimes of repressive forces and anti-riot units. The Iranian opposition has played a key role in promoting women's participation in Iranian freedom movement. Indeed, under the leadership of Mrs. Mariam Rajavi, women hold key decision-making positions in the resistance and hold great responsibilities. I am sure with these brave women at the helm of the resistance, the Iranian people will soon be able to achieve freedom and democracy. Thank you. Thank you, Chairman Depre, distinguished representatives, members of Friends of a Free Iran. It is a great pleasure for me to have this opportunity to talk to you today about the situation in my country, particularly about the recent uprising which Chairman Depre just referred to. I remember back in 2004 when Friends of Free Iran was formed here in European Parliament. Since then, you have persistently called for the European governments and for the European Union to stand by the people of Iran in their demands for fundamental change. But unfortunately, they failed to listen to you. But events of the past few weeks and the uprising, mass uprising throughout the country proved you were right and you have been vindicated. This is a nationwide protest and uprising throughout the country. The root cause of the uprising is much more profound than what happened in 2009, which you
all remember. Of course, high prices, poverty, deprivation, they have all contributed to this uprising. But the root cause is much more profound, as I said, because the people of Iran, after years of suffering the religious dictatorship, they have now risen up, demanding their freedom. Also, another important point is the slogans chanted by the people. You will see the same slogans being chanted across the country, demanding far more than their economic needs for a regime change, for a fundamental change, and very clearly stating that no longer they are going to accept this game of so-called moderates versus hardliners. People of Iran want a real change. So their message is very clear. They want an end to religious dictatorship in Iran and establish a free and democratic republic. And the main reason that this uprising will continue is because the root cause of the protests are still there. The economic situation is deteriorating, unemployment is on the rise, the whole system is swamped by corruption, and the regime has no means of resolving any of these crises. I must say that the regime and the IRGC is a brutal force. They will resort to any means to suppress the people and prevent the emergence of, to prevent further protests and demonstrations. They have already killed 50 people, arresting over 8,000 people, some 11 having been killed in custody. However, despite that atrocities, which are shared among all different factions of the Iranian regime, the regime will not be able to put out the flame of the uprising and the resistance. So in short, the uprising in Iran put to rest some of the myth about Iran and showed that, first, as chanted by the people of Iran, the game of moderate versus hardliner is over. There is no moderate within this regime. And as far as the people of Iran are concerned, Rouhani is simply a charlatan and not different from the other faction. Second, the invincibility of the IRGC is over. Despite all its brutality, it could not protect or prevent the spread of protests to 142 cities in a matter of days with the slogans of regime change. And third, as I said, there is an Iranian force that the regime is so scared. Khamenei publicly said that these protests were organized by the PMR from several months ago. Hassan Rouhani called the French president personally to demand restricting the activities of the Iranian resistance because of the uprisings in Iran. People of Iran are determined to end this regime. All indications are that the regime is more vulnerable and is doomed to fall. I end by echoing the call by President-elect of the National Council of Resistance of Iran, Mrs. Maryam Rajavi, and the European governments to exert pressure on the mullah's regime for immediate release of all protesters and to condition any relation with the regime to halt on execution and suppression of the Iranian people. I thank you very much.
After everything that has been said here and very rightly said on the recent protest in Iran, I would like to comment very briefly on a particular aspect that I think is significant in relation to these events. And I refer to the reaction and the activities of the Iranian regime against its opposition, against the PMOI and the NCRI. Normally, a strong and stable regime does not bother very much about its opponents. In the case of Iran, however, we see an increasing level of activities against PMOI movement. Myself, with Tune and other members of the European Parliament and some members of national parliaments, we visited Camp Ashraf in 2008, in October 2008. These people were constantly under terrorist and missile attacks. Many of them were killed, assassinated, and hundreds were wounded, some very seriously wounded. Through a big international campaign led by Mrs. Rajabi, with the active collaboration of MEPs, of members of national parliaments, members and former members of the American Congress, at the end, all these people were transferred from Iraq to Europe, and most of them are now in Albania. And now that they are safe in Albania, the Iranian regime is spending millions of euros in a massive disinformation campaign to discredit these refugees and to undermine their status in that country, in Albania. The Iranian embassy in Tirana, as you can guess, was very small. But now it has become one of the biggest embassies of the regime. Several intelligence officials have been sent from Tehran to work as false diplomats against the PMOI. The regime has also sent their agents to the European Parliament. We have agents of the regime inside the Parliament who attend some of the meetings of the political groups, and then they raise their hands to make false allegations against the Iranian opposition. All these things clearly show that the Iranian regime recognizes very well the importance and the real influence of its main opposition, the PMOI and the NCRI. Consequently, we should draw the attention of our governments and the European institutions on these facts and recommend to them to recognize the PMOI and the NCRI as the main and most reliable opposition, democratic opposition, and the only credible alternative to the Iranian religious theocracy. The Iranian regime is, by its very nature, irreversible and impossible to change by internal reform. Any evolution of the regime towards openness and democracy will make it collapse. Any other strategy based on appeasement and false illusions about regime spontaneous evolution is just a waste of time and a prolongation of the suffering of the Iranian citizens. Thank you very much. The people of Iran, especially the young generation, showed clearly that they want a regime change and that they have had enough of this Islamic fundamentalist rule. During the days of demonstration, many of them shouted, "Down with the dictator, down with Khamenei and Rouhani." It was interesting that also they shouted against Iran's participation in war in Syria. The people of Iran expected Europe to strongly react to the news of the detainees being killed under torture, and there was no response. I guess that the Iranian people expected Europe to react when the protesters were killed by direct fire by the Revolutionary Guards, during the dozens were killed. Unfortunately, EU was silent.
I think that this is a wrong policy, morally, politically, and for our long-term interest in Iran. And I'm sure that when mullahs are gone and Iran would be free again, the people of Iran will back, they have memory, political memory, and remember those who were standing by them. And that is why we as parliamentarians, as elected representatives of the European people, must really stand with those brave young protesters who demonstrated in 142 cities in Iran. I think it is our duty. Thank you very much. First of all, I would like to express my full solidarity with the Iranian opposition. We are today on the 39th anniversary of the 1979 revolution in Iran. Now, after 39 years, we have seen the brave people of Iran rising up for freedom and democracy again. These protests gave us a lot of hope for change towards democracy in Iran. It proved the analysis of the Iranian opposition that for years have been saying that this is a very unstable and unpopular regime. So I think the European Union must now revise its policy towards Iran. The slogans of these protests and the reactions of the officials prove that there are no moderates within this regime. It has lost all credibility, both internationally and outside Iran. So I am sure we would therefore look for the alternative. The EU should start formal dialogue and relations with the National Council of Resistance of Iran under leadership of Mrs. Mariam Rajavi. She has been here several times, and there is a lot of sympathy and support for her and for the movement she leads in this parliament for the free Iran. So I should also add that the European Union must make it clear to Iran that any execution of those arrested in the protests is absolutely unacceptable and would not be tolerated by the international community. I think this is a very, very principled and very important message from here, from Strasbourg. Thank you. Yes, well, I think like everyone, we've followed these events with great concern. My heart is very much with the protesters. I'd love to see the regime toppled. I think it's an evil regime. I'm afraid the European Union here is far too cozy with Iran and actually turning a blind eye to what's going on. But I do think it's a very critical moment. I do think we need to look at sanctions again, and President Trump has a much more robust policy on this. And I'm feeling, the strength of feeling here in this room from MEPs and the debates we've had recently seem to suggest to me, I think we're in for a massive change in policy and a much more critical and sanction-based approach to the regime, which I think is essential to get the freedom back to the people of Iran, which we fully support. Thank you. I'd like to thank you all for your contributions. It was very important that we had such a multinational message to Iranian people. And it's high time before Iranian dictatorship can celebrate 40 years of existence. It's high time for the change, because it's obvious we can't ignore this serious self-sacrificing message that Iranian people in great majority are not satisfied. They demand a change of regime. We need to have solidarity of them, and it's our responsibility. Because if the European Union had taken much more clearer stand, much more demanding, conditional stand, I think the regime would not be here today.
So it's our shared responsibility. And what I heard from colleagues was that their message in Brussels absolutely not corresponding realities. So the problem is, as a colleague from UK mentioned so well, it's not a real parliament. And it's the most efficient propaganda of totalitarian rulers. So I think it would be important not to yield to illusion that we are dealing with a real parliament. So we have to deal with real people, the people who have ventured to the streets, who have suffered, and who are asking for our solidarity. To express public solidarity with Iranian people, also on behalf of the European Commission and member states, and to make every economic and political progress in relations with Iranian regime conditional on real convincing improvement of human rights situation, which has not happened this far. But we continue our fight. We continue to stand with Iranian people, and that is our message today to you. Thank you. Anyway, we saw hard repression against this uprising, and dictators never learn, you know. With repression, you can manage to clear the streets for a while, but you can never manage to clear the minds of people. And I'm quite sure that this uprising is not over, and it will continue, indeed, because of the basic reasons why it emerged in the first place are still there. As I said in the plenary last month, young people took action for freedom, and their blood flowed in the streets, and we need international action to help those still in prison, the detainees. Already 12 of them, let's not forget, 12 of them already died under torture, and senior government officials are talking about executions. So our attention in the first place should be for them. And apart from protesters that the regime is repressing and may begin to execute, the government continues with executions of non-political prisoners as before. Several young prisoners who were arrested when they were 15 years old, 17 years old, were executed last week after spending years in jail. It is very clear this is an anti-human regime with no respect for human rights whatsoever, no difference indeed between the so-called moderates and hardliners. The young people who protested in the recent uprising have rejected both factions and called for the downfall of the regime in its entirety, and we should respect their views and should support them in these hard times. That is why I'm happy that our meeting today will be seen as an expression of support and solidarity for the Iranian people who want a regime change and nothing less. Thank you. Thank you very much for organizing this event, and I also agree with everything what was said. We as member of European Parliament, we are here because we belong to countries in which countries the basic values are human rights, freedom of expression, rule of law. And as we saw in these protests in Iran, the same things are in Iran between young people, between women, between other people in Iran, and there are many more and more those people all around the country in many cities. So I think it's necessary that here in European Parliament we say openly it's enough, that we cannot look at this violence which has happened, death penalty which are happening in Iran. And there is no excuse for these things which are happened in Iran. We all support a nuclear agreement with Iran, but we must send a clear message that we will not trade this agreement or other things
with basic values of human rights, killing people and violence against people who don't agree with regime. And I hope and I think it's necessary that the same voice goes from all European countries and people who are the frontmen of European Union in Commission, in Parliament, and I hope that there will be democratization in Iran. I would like to thank Mrs. Deprez for organizing this event to celebrate the 39th anniversary of the Iranian Revolution against the Shah. At that time, people protested for a more democratic and fair society. Unfortunately, their hopes and their efforts have been not enough. Now, almost 40 years have passed, and Iranians cannot speak freely, cannot have a different religion, cannot protest against the government without being imprisoned, and, as some NGO seems to suggest, without being tortured. The events of December last week, behavior of Iran government toward one of the most basic human rights, freedom of expression. While people was demonstrating against the unemployment, the rising prices and the poor quality of life, the only answer the government provided was violence. We cannot accept that. The European Union is based on respect of human rights. We hope Iranians could speak freely and could be heard. Thank you very much. When I arrived here in 2014, I saw pictures of Iranian people being hanged in cranes in Tehran. And I couldn't believe. I thought it was a montage. It was not real, but it was. And I was so horrified that I said, no, I have to do something to change this, to stop this in whichever way I could. So I joined Friends of Free Iran. And thankfully I did, because I'm also very encouraged to continue with the support to this cause because of the recent protests which erupted on the 20th of December in Iran, which rapidly escalated to 142 cities across the country and covered all the 31 provinces of the country. All these massive anti-establishment protests, brutally repressed and suppressed by the mullahs in power, as you all know, show the world that Iran has reached a boiling point and that Iran citizens have enough of the horror, enough of the medieval tortures and the executions imposed by the mullahs in the name of God. Iranians, especially the young generation, are no longer afraid and want nothing less than a total change of regime. Now it's a time to show to the Iranian people, who are amongst the most progressive in all the Middle East. I have said this so many times. It's a fact. It's a fact. Our strong support of their aspirations for freedom and democracy, and assure them that the European Union and this Parliament, especially this Parliament, won't tolerate anymore the repression of this peaceful protest. As I have stressed time and time again, when it comes to fundamental rights, there is no concession. There is no room for appeasement. Thank you very much. First of all, I really want to convince to the Iranian people, all Iranians who are watching this, we have not forgotten about you, and we will not forget your strive for freedom and democracy. We will never forget it. Some 8,000 protesters have been arrested, and many are still missing. This will most definitely leave a mark in the minds of Iranian people forever. It will not be forgotten. So, in a very sad way, it is good news, because the faith of those who dared to stand up against the dictatorship of the mullahs is actually, their faith is only making the protests stronger, in my mind. And also, in a rather sad way, I have to say that
I was delighted to find out that the regime disconnected and censored the internet, and because this will inevitably fail. It always will in these cases, sooner or later. Like our distinguished colleague Mr. Kellam said, this is absolutely about making a decision on which side we are. Are we on the future's side or yesterday's side? And the tomorrow, dear Iranians, tomorrow will come. It will come. To me, it is very clear that the European Union, represented by Madame Mogherini, the High Representative, sent a wrong message to the Iranian people by inviting your foreign minister or the foreign minister of the Mullah regime to Brussels in January. And that was clearly a wrong message. So what we are doing here is to make sure that step by step we move towards a more rational stance. And that would include three things. At the least, absolutely, we have to condemn, the European Union has to condemn the Iranian regime and hold it accountable for the killings and mass arrests of the unarmed and defenseless protesters. And two, we must call on the regime to release all protesters and give a very strong warning against using any torture, mistreatment, or execution of the arrested protesters. And three, condition relations with Iran to a clear progress on human rights, including freeing all political prisoners, respecting women's rights, and a halt to the horrible executions. So, to sum it up, we are with you. Thank you. Let me to express short message to Iranian people. My dear Iranian friends, people are again killing and arresting in Iran. We share your sorrow. We understand your uprising. We share your desire to be free. We are with you. We cannot longer be silent. Thank you for attention. Innanzitutto voglio dire che sono qui, anche se poi avrò un'altra riunione, per testimoniare ancora una volta il mio supporto, il mio appoggio per questo movimento, per questa realtà e per gli obiettivi che si propone. Penso che quando si tratta di diritti umani noi dobbiamo essere molto decisi nel difendere i diritti umani, proprio noi europei, e in questo caso penso che dovremmo far sentire un po' la nostra voce perché coloro che sono stati fatti prigionieri, che sono stati arrestati, vengano liberati e non si proceda, come invece sta succedendo, a delle esecuzioni. Io ho sempre espresso pubblicamente nei voti in Parlamento la mia condanna per queste esecuzioni che così massicciamente vengono operate ogni giorno, per le esecuzioni di donne e di minori, e sono pronta a farlo anche ora. Quindi sono qui proprio per dire questo, che continuerò a essere una sostenitrice e a far sentire anche la mia voce a supporto di quello che state facendo. I would also like to thank those colleagues who are behind this meeting, who organized it. I think it's timely and it is important. I come from Lithuania, as Tuna said, and in Lithuania we know that dictatorships, they will not last. And when they
they come to an end. I was following developments in Iran for many years, since my first term in the European Parliament, since 2004. We have seen different periods, different developments in the country. But this very recent wave of demonstrations, which went through this country, I think and especially that people are demanding regime change, that they are very outspoken about corruption, about violation of human rights, about poor economic situation. I think it gives a sense of optimism to many of us. As many colleagues who spoke before me, I am sorry that the reaction of the European Union was that weak. And Edward Kukan, he said that our High Representative, she, tweeted something on the situation in Iran after 5 days, when the demonstration started. In fact, she even did not bother to write her tweet. She retweeted somebody's tweet. And that is it. I understand that I think that we all know the reason. So, taking into account the number of those arrested, detained, imprisoned, tortured, executed, those numbers are shocking, and we cannot be silent. So, being in the European Parliament for the 3rd term, and knowing traditions and habits in this House, I have a lot of sympathy to these young Iranians who stand for their country and democracy in the country and the rule of law and so on. And I will be happy to contribute as much as I can to your course. Thank you. آزادی بخش، زنده باد رجبی، تهران 21 بهمن 96. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر ارتش آزادی بخش 21 بهمن 96 اشرف هزار. تهران صادقیه میدون خبرنگار. تهران 21/96 مرگ بر خامنه‌ای، زنده باد ارتش آزادی بخش، خیابون ستارخان. بهمن 96.
مرگ بر خامنه‌ای 22 بهمن. بیست 11/96 مرگ بر اصل ولایت فقیه، میدان آزادی، تهران. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. مردم ایران، نظام آخوندی حاکم این ننگ بشریت معاصر را از این مملکت ریشه‌کن خواهند کرد. این وظیفه ما کانون‌های شورشی هست. برادر مسعود عزیز، ما همیشه بر عهد خود استواریم. محمد حسین از کانون شورشی 716 تهران. شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده. آتش جواب آتش. کانون شورشی 568 کرمان. یک جوان قیام آفرین در قم شعار مرگ بر دیکتاتور سر داد. مردم و جوانان کرمانشاه عکس‌ها و تصاویر خامنه‌ای و خمینی را که امروز در سطح شهر توزیع شده بود به آتش کشیدند. کرمانشاه 22 بهمن، پایان ننگین جمهوری اسلامی. اصل ولایت فقیه هم انشالله به زودی اصل خودشون هم همینجوری آتش میزنیم. علاوه بر این جوانان دیوار کناری بانک ملی رژیم را به آتش کشیدند. دیوار کنار بانک ملی کرمانشاه توی خیابان مدرس رو آتش زدن 22 بهمن ماه. روز یکشنبه 22 بهمن روحانی در سخنرانیش در میدان آزادی در تهران دوباره شروع به گفتن دروغ‌هایی برای ساختن خانه و دادن وام به مردم کرد. اما مردم و جوانان هوشیار در محل با سر دادن شعار دروغه فریبکاری او را افشا کردند. اگر جایی ما با هم دست داریم به اصل 59 اساسی ها به ظرفیت ها به قانون اساسی
روز یکشنبه کارگران سد شفارود در رضا شهر در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌های برای چندمین بار تجمع کردند. کارگران شرکت احداث مینا در فاز 14 پارس جنوبی روز یکشنبه در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. اعتصاب فاز 14 پارس جنوبی در 22 بهمن. الان نیروها جمع شدن برای پولشون، کسی هم جوابگو نیست. رئیس حراست هم آمدن ولی خبری از پول نیست. شرکت احداث زیر مجموعه مبنا. کارگران کاشی اصفهان در اعتراض به 2 سال مطالبات معوقه مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کارگران واحد تولیدی پالود پارسیان در نیشابور در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق خود دست به اعتراض زدند. یک کارگر بازنشسته به جان آمده در قائم شهر سخنرانی علی ربیعی وزیر کار رژیم و بازجوی پیشین وزارت اطلاعات در این شهر را به هم زد و مانع از سخنرانی وزیر کار رژیم شد. توجه کردید؟ از این مریضا نمیمیریم. اگر میتونستیم از این مریضا بمیریم تو گردوخواب کار نمیکردیم. توجه بودید؟ ما 37 سال زحمت کشیدیم، کار کردیم تو مملکت. 3 سال تو جنگل خوابیدیم، 1 سال و نیم تو سابق خوابیدیم، انقلاب کردیم. انقلاب ما رفت دست نامحرمان. به عنوان اسلام آمدن زیر چتر اسلام دارن میتازن. کسی نیست یقهشون رو بگیره. آقای ربیعی، من 1,500,000 تومان حقوق میگیرم با 4 سر آیده. داروهای خودم میگیرم از بیرون میخرم. آقا تامین اجتماعی به من میگه، آقا ما این قرص نداریم، ما این دارو رو نداریم. آقای ربیعی، تو این بیمارستان چند دکتر شاغلن که من باید دارو رو بخرم؟ بفرمایید بخونید آقای دکتر ربیعی، اینها رو من ببرم بیرون بخرم. من توضیح بهت میدم چرا این بعد از حضور شما که به من میگن نداریم. الان عرض میکنم فارما یعنی تو چیز ما نیست، تعهد ما نیست. تخت بیمارستان تو تعهد ما نیست. بیمار بستری شده روی صندلی میشینه. آقایون نمایندگانی که ما آمدیم دم درتون بلند نشدین از جایتون بیاییم بگید خوش آمدین کارگران. حالا من الان اینجا پیداشی میکنید بگید آقا من صحبت کنم در دل خودم بکنم. من زمین دور باو چشم بیست باسه من 27 سال سربایست دادم، 1 سال بایستا. من همون نوع پنیری که خودم میخورم فکر نکن من چی بخورم اون پنیر میخورم. نه من جای بشین آقای دریا بگیر بشین. برو سجاد بشین. برو خواهش میکنم برو سجاد بشین. برو دیگه. نه زیادن ما کارگرها چون خورده ایم، زمین خورده ایم. دست ما همیشه سال 87 هماهنگ تمام شد. مجلس قانون بود ایران هنوز اجرا نشد. هر روز به ما وعده میدن سر خرمن. با سلام به بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، خبرهای این ساعت را ادامه می‌دهیم. خامنه‌ای در پیامی که بعد از نمایش‌های حکومتی 22 بهمن فرستاد، تلویحاً اذعان کرد که بسیج حکومتی و مهندسی وی برای ترتیب دادن این نمایش‌ها برای پاسخگویی به قیام سراسری مردم ایران
علیه نظام ولایت فقیه بوده است. وی در پیام مسخره خود گفت حادثه مهمی در روز 22 بهمن آفریده شده است و پاسخ قاطع به دشمنان و سست اهدان است. امام جمعه ها و مهره های خامنه ای نیز در سخنرانی های خود در این نمایش های حکومتی ترس و وحشت ولی فقیه ارتجاع را از مجاهدین و قیام سراسری به نمایش گذاشتند. دشمنان ما خیلی بیرحمانه با ما برخورد کردند. من تعجب میکنم تعداد کمی احساس میکنن امروز ممکن است آمریکا برای ما منجی باشد، اروپا برای ما منجی باشد. کسانی که در خیابانهای تهران به مغازه‌دار رحم نمی کردن و ترور می کردن، اینها برای ما منجی باشند. تهدیدات داخلی ما این است که خدای ناخواسته ملت ما بدبین بشوند، احساس سرخوردگی بکنند، به جای گوش دادن حرف دوست حرف دشمن را به عنوان یک سخن واقعی تلقی کنند. تهدید داخلی دیگر این است که نسل جوان ما از آرمانهای انقلابمون فاصله بگیرند. مردم ما آرام آرام عکس العملی در مقابل ناهنجاری ها از خود نشان ندهند و بی تفاوت شوند. اینها تهدیدات داخلی برای یک کشور است. نکته سوم در فتنه ها بود، خصوصا فتنه های اول، دوره های اول انقلاب که انقلاب نوجوان بود. حادثه لیبرال ها، توده‌ای ها، چپ ها، منافقین، اون جنگ های خیابونی که منافقین در خیابان های کشور راه انداختن. ملت ایران در حوادث بعدی، در توطئه‌های و فتنه‌های داخلی در سالهای بعد، خصوصا این فتنه اخیر 88، همین آخرین فتنه ای که ضد انقلاب سوء استفاده کرد از بعضی از نگرانی‌ها، یک برداشت غلطی میکنن، فکر میکنن و بعضی ها میگن بر زبان جاری میکنن و من شنیدم دلسوزانه هم ممکنه بگن این حرف را که همونطوری که امام در قصه قطعنامه و آتش بس جام زهر را نوشید، امام امروز هم باید در مقابل امریکا این کار را انجام بدهد. این چه غفلت بزرگی است، این چه سفسطه خطرناکی است. صبر کن آقا، این چه قیاسی است؟ این جام زهر و این زهر جان اسلام را میگیرد. تلویزیون حکومت آخوندی درباره نقش مقاومت ایران در برهم زدن رویای ساخت بمب اتمی گفت: دهه 1380 را میتوان دهه رشد محسوس هسته‌ای دانست. تأسیسات عراق و نطنز در این دهه به بهره برداری میرسد. فضاسازی سنگین رسانه‌ای درباره فعالیت‌های پنهان هسته‌ای در نطنز و عراق آغاز می شود. مثل همیشه منافقین و ضد انقلاب معرکه گردان هستند و آمریکایی ها حامی پیدا و پنهان ماجرا. ایران مواد بسیار حساس و کلیدی را برای تولید بمب اتمی قاچاق کردند. ریموند تانتر، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، و ایوانس شاشیهان، مدیر برنامه مطالعات عالی در روابط بین الملل در دانشگاه بالتیمور آمریکا، طی مقاله‌ای در هیل نشریه کنگره آمریکا نوشتند: سیاستگزاران ایالات متحده برای حمایت از قیام مستمر علیه رژیم مذهبی حاکم باید با اپوزیسیون اصلی این رژیم، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، همسویی کنند. تغییر رژیم به صورت معتبر شامل توانمندسازی، شناسایی و همبستگی با اپوزیسیون دموکراتیک اصلی این رژیم است و نه نادیده گرفتن آن. علاوه بر خامنه‌ای که خودش برای مهندسی راهپیمایی حکومتی 22 بهمن وارد صحنه شده بود،
رئیس جمهور و رئیس مجلس رژیم نیز در سخنرانی‌های خود با تاکید بر وضعیت بحرانی رژیم باندهای حکومتی را به پایان دادن به مخاصمات فراخواندند. انقلاب ما وقتی پیروز شد که همه با هم بودیم. در قطار انقلاب مسافران فراوانی بودند. حالا به طور طبیعی بعضیا خودشون خواستند از قطار انقلاب پیاده شدند. برخی هم از قطار انقلاب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم و امروز باید همه را 2 مرتبه به سوار شدن قطار موفقیت و پیروزی انقلاب دعوت کنیم. ما امروز در سرزمینمان نیاز به همه اصولگرایان، به همه اصلاح طلبان، به همه اعتدالگرایان و به همه ملتی که اعتقاد به قانون اساسی دارند داریم. اگر در 2 مسئله ما اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارن، دعوا نداره، شعار نداره. صندوق آرا را بیاوریم طبق اصل 59 قانون اساسی، هرچه مردم گفتند به اون عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست. شما این روزها که خودتون رو داشتید مهیا می‌کردید برای جشن انقلاب، شاهد بودید که چه تبلیغاتی علیه ملت ایران راه انداختند. از هر وسیله‌ای برای مأیوس کردن ملت بهره بردند که 22 بهمن امسال از نشاط درخور 40 سالگی بهره‌مند نشود. در زمینه موشکی حرف مفت میزنند. به خوبی میدانند که اگر ملت مصمم به تحول و تغییر سریع در توسعه باشد، توانمندی جوانان این سرزمین آن را محقق میکنند. پس باید برای این امر مانع ایجاد کنند. این مانع چیست؟ 2 رکن دارد. یک، مأیوس کردن مردم با روش‌های کثیف رسانه‌ای و الغای این امر که اصلاح و تغییر ممکن نیست. فضیحت کسادی بازار نمایش حکومتی 22 بهمن در منطقه کزاز در استان مرکزی به حدی بود که امام جمعه خامنه‌ای و سخنران این برنامه را وادار به آه و فغان کرد. در هندوستان 22 بهمن مسلمانان جشن گرفتند. در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، سفارتخانه‌های ایران همه جشن گرفتند، ولی متاسفانه ملت کزاز سال به سال از این جشن و پیروزی عقب نشینی میکنند. اینا خیال نکنن آمریکا دوستدارشونن، خیال نکنن زیر پرچم آمریکا میتونن کاری بکنن. بنشید تو خونهاتون، از اسلام و قرآن فاصله بگیرید هر چی میتونید، ولی اسلام پیروزه. شما نمیدونید رئیس جمهور آمریکا کاسه گدایی به دست گرفته، در کشور میره التماس میکنه بیاید بر علیه مردم ایران، ولی اسلام و قرآن پرچمش به دست امام زمانه، پرچمش به دست رهبره. این مردم کزاز سال به سال عقب نشینی میکنن، خاک تو سر این مردم که عقب نشینی میکنن. درود بر شما که اومدید 2 قدم جلوتر. بنده هیچ صحبتی ندارم و شرمنده انقلابم، هر کس کجا مخبره. تلویزیون رژیم به خاطر بی‌اعتنایی رسانه‌های بین‌المللی به نمایش‌های حکومت آخوندی در 22 بهمن
و ناکامی مهندسی خامنه‌ای برای رقمسازی به سوز و گداز پرداخت. اگر رسانه‌های خارجی را جناب آقای عابدینی شاید بهتر توضیح بدن این رو بخوایم تقسیم بکنیم. خب بعضی همشون سکوت رادیویی داشتن، کسانی هستن که اولا نمیپردازن به این مسائل مهم و پول بهشون میدن که به این مسائل نپردازن. بعضی خب معاند هستن، سعی میکنن که یک چهره غیر واقعی از این حضور و حماسه مردم رو شکل بدن. بعضی هم که چاره‌ای جز پاسخگویی به افکار عمومی ندارن، سعی میکنن بخش‌هایی از اون رو با تقطیع کردن یا سانسور کردن یا میلیون ها نفر رو هزاران نفر گفتن بهش بپردازن. اولین خبرهایی رو که اینها میدن تقریبا ساعت مثلا 1:30 بعد از ظهره. بعد یواش یواش مثلا حداقل تا قبل از اینکه من بیام دیدم که هنوز BBC خبری از این موضوع منتشر نکرده، در صورتی که ما شاهدش هستیم که اگر یک رویداد این چنینی در هر جای عالم اتفاق بیفته رسانه ها به شدت اون رو میپردازن. به گونه ای اینها این رسانه‌های غربی نسبت به رویدادهای جمهوری اسلامی مغرضانه عمل میکنن. البته اسوسییتد پرس یا CNN یک تصویر کوتاهی رو داد. البته اینها باز دوباره نمیان تصاویر لانگ شات رو بگیرن که عمق جمعیت رو نشون بده، میان مسائل حاشیه‌ای رو، بنابراین به موضوع راهپیمایی به این معنا نمیپردازن. یا بحثشون این هست که مثلا چند ده هزار نفر و این دفعه که خیلی خیلی لطف کردن گفتن صدها هزار نفر. بعضی جاها گفتن یک جمعیتی در میدان آزادی جمع شدن، گویی که آخه میدان آزادی مثلا یک جایی که 500 نفر بیشتر جمعیت نداره. یقینا ما در مقابل دشمنی قرار داریم که از تمام ابزارهای ممکن، خصوصا بحث رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای، داره در یک جنگ نرم بر علیه ما هر روز مثل توپخانه‌هاشون در حال شلیک هستش و اینها هدفشون اصلا تخریب نظام هستش. تا همین الان یک دونه خبر کوتاه هم در رسانه‌های رژیم قبیلگی سعودی یا امارات منتشر نشد راجع به راهپیمایی. واقعا اینقدر با عناد نسبت به موضوع میپردازه که تعجب میکنیم. اینها تلاششون بر اینه که با برجسته سازی رویدادهای موازی کمتر به مسئله راهپیمایی. به ادامه خبرها توجه فرمایید. دبیرخانه شورای ملی مقاومت اطلاعیه اعلام کرد مقاومت ایران قتل دکتر کاووس سید امامی در زیر شکنجه توسط دژخیمان رژیم آخوندی را قویاً محکوم و به یک اقدام فوری بین المللی برای متوقف کردن رفتار سباهانی رژیم آخوندی با زندانیان و قتل آنان زیر شکنجه فرا می‌خواند. در هفته‌های اخیر دست کم 12 تن از زندانیان قیام زیر شکنجه به شهادت رسیدند. این اطلاعیه می‌افزاید ادعای خودکشی دکتر سید امامی آنچنان رسواست که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس رژیم گفت دستگیری عده‌ای از فعالان تلاشگر زیست محیطی و عدم اطلاع رسانی متجاوز از 20 روز پیرامون این موضوع شبهه برانگیز و مرگ استاد خوشنام جامعه شناسی دکتر سید امامی در زندان تأسف‌آور است و ابهامات در خصوص اتهامات وارده به دستگیر شدگان را افزایش می‌دهد. حسام الدین آشنا مشاور آخوند روحانی اظهارات دادستان رژیم در تهران را که گفته بود کاووس سید امامی استاد دانشگاه و مدیر عامل پیشین سازمان حیات وحش در زندان خودکشی کرده است زیر سوال برد و گفت نه جامعه شناسان خودکشی می‌کنند نه حامیان حیات وحش. مصیبت یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود. او را تکثیر نکنیم. معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست رژیم نیز در این باره گفت ترجیح می‌دهم در حال حاضر اظهار نظری در این باره نداشته باشم، اما به شدت نگران هستم. خبرگزاری رویتر گزارش داد مبارز حقوق بشر پاکستانی عاصم جهانگیر روز یکشنبه در لاهور درگذشت. به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از دموکراسی در گذشته زندانی شده بود.
نخست وزیر پاکستان عاصم جهانگیر را به خاطر مشارکت عظیمش در راستای حمایت از حاکمیت قانون، دموکراسی و حفاظت از حقوق بشر مورد ستایش قرار داد. رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که نرخ بلیت مترو به 3 برابر افزایش خواهد یافت. فراهانی عضو شورای شهر رژیم در تهران گفت قیمت‌ها باید واقعی شود و در حال حاضر هزینه جابجایی به وسیله مترو 3 برابر قیمتی است که مسافران می‌پردازند. رسانه‌های حکومتی نوشتند در بخشی از لایحه پیشنهادی شهرداری افزایش 120% نرخ سفر در برخی نقاط در نظر گرفته شده است و سفر از حومه به تهران هم با افزایش 88% روبرو بوده است. آخرین خبر این ساعت. محمود عباس رئیس دولت فلسطین امروز دوشنبه 23 بهمن ماه برای دیدار با رئیس جمهور روسیه وارد مسکو شد. روز گذشته مجید الخلیلی از مشاوران دولت فلسطین گفت روسیه و ولادیمیر پوتین می توانند در چارچوب اجماع بین المللی برای صلح خاورمیانه نقش مهمی ایفا کنند. سفیر دولت فلسطین در مسکو روز 22 بهمن ماه گفته بود قصد نداریم آمریکا را از روند مذاکرات صلح کنار بگذاریم. فقط می‌خواهیم دیگران را نیز دعوت به پیوستن به این روند بکنیم. بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، در پایان خبرهای این ساعت توجه شما را به برنامه‌ای به یاد مجاهد کبیر محمد علی جابرزاده جلب می‌کنیم. خدا نگهدار.